Oke, udah lama ya nggak bikin video. Hari ini mau bahas probably a mistake that I made. Jadi jangan breakdown trade yang bagus gitu kan. Yang bagus-bagus terus. Ayo, mari aku breakdown what that I did wrong this afternoon gitu. What mistake did I made and how to improve for the next trade gitu. So basically tadi itu siang aku nge-short. Alasan aku nge-shortnya sebenarnya cukup bagus, tapi ini yang aku bilang mungkin it's too early to tell and also it's a lot of hope. Kalau misalnya kemarin uh, beberapa dari yang follow Twitter aku kan banyak tuh yang lihat ya, ada bahas soal konteks gitu, dan di konteks itu dari nomor 5 adalah harapan gitu ya. I somehow skip the part of price no levels and price gitu ya, level sama price action, and langsung skip ke harapan. Dan di sini aku mau breakdown the thought process and also why gitu ya. Mungkin di sini kita mundur dulu. Wait, let me set this one. Oke, all chart. Tadi tuh di sini. Oke. Gimana ini? Bentar ya guys, saya nggak biasa. Ini nanti dulu. Nah, jadi konteks awalnya tuh gimana aku ngeliatnya. Ini BTW adalah layout VWAP aku gitu. Dan VWAP yang aku pakai di sini buat BTC pakainya Coinbase. Jadi ada weekly, monthly, quarterly, yearly. Nah, sebelumnya kita kalau misalnya ngeliat nih ya, ini kan VWAP bulan Juli, ini bulan Agustus. Dan ini continuation ya, previous VWAP-nya. Support, support, break, jadi resistant, jadi support, break, jadi resistant, terus flip. Oke, intinya SNL flip gitu ya. Dan dia sekarang breakout, terus habis itu dia come back in again. But here's the catch. Here's the catch. Agustus, view of Agustus serves as a really good support, especially di deviation plus satunya gitu kan. Di deviation plus satunya. So, semalam ada CPI news, dan newsnya itu pretty positive for risky asset gitu, karena menunjukkan bahwa kayaknya yakin nih September bakal ada rate cut, therefore sentimennya jadi bullish, dan makanya ada price increase-nya. Yada yada yada, uh, anggap aja kalau misalnya pasar itu emang berpengaruh sama psikologi um, peserta pasarnya. Ini oversimplification but just bear with me, oke? Okay? Nah, oke, price paginya trading no, it was here before. Nih ya, price pagi, terus habis itu jam 7 nih ya, akhirnya price trade go inside gitu. Nah, karena dia masuk, makanya thought proses aku adalah oh, dia trade back inside nih the range gitu. Trade back inside the range. Jadinya kok gak mau? Nah, trade back inside the range. Nah, di sini aku kira mencari short opportunity gitu. Mencari short di sini, dan stop loss aku juga sebenarnya agak jauh ya gitu. Karena ini kan aku mau nge-swing. Jadi kalau misalnya ini value area high-nya, maka di tengah-tengah sini tuh view up-nya gitu. Nolnya ini plus satu, ini nol di sini kan. Ini min satu, dan target aku ya udah min revert lah kalau misalnya if given gitu kan, min revert ke sini. But here's the catch gitu. As you can see here, kita nih uptrendnya kencang banget ya. High, low, high, low, make new high, low. This one even it's not broken yet. Although we don't make any new high, tapi this low is still protected and this low is still here gitu. This low is still here. Dan ya, for the sake of gampang lihat trennya ya, ya trennya masih upward banget gitu, dan kita belum ada consolidation atau breakage sama sekali gitu. Nah, di sini yang juga
Em, ya tapi itu nanti dah. Intinya I took a long here sebenarnya tadi itu karena aku assume kalau misalnya ya udah ini pasti aku mau ngeliat dia naik kan. So ya udah, I'll just ada long opportunity di sini. Dia itu yesterday ada previous day POC di sini ya. Terus dia bounce di sini. Dia bounce di sini, good reaction up, break, support resistance flip. Aku entry di sini, cari ya sedikit doang. Cuma nyampe ke si July plus 1 ini. Gitu. Ke sini nih, level yang ini ya. Gitu. Nyampe sini high didn't hold, oke, dan terus habis itu dia breakdown, I entered the short gitu. And entry-nya juga jelek, quite poor ya di sini ya. Dan stop loss aku sebenarnya lumayan jauh, kayak round here gitu. Karena aku uh, ya I don't want to be invalidated too early, dan kalau misalnya emang aku sudah salah, I have room still untuk apa namanya ya close manual gitu, to prove that I'm wrong gitu, which turns out I did. Gitu. Nah, again kita balik lagi, kalau misalnya kita lihat ini, aku nyalain ya view upnya ini monthly. In the end nih harganya sempat turun memang. Sorry, harganya sempat turun even though dia naik dulu ya. I should have waited for the retest sih memang, but it's okay. Dia turun nih. Nah, pas sampai ke bawah sini, deng. Oke, Junam ya. Junam nih, gitu. During this moment, I was in a call with my friend, dan dia ngeliat flow, dia denger juga dari taker flow-nya, which is orang agresornya itu. Wah, ini banyak banget new short yang masuk gitu loh. Banyak banget new short yang masuk, sehingga itu flow wise ya, it's not a good one gitu. When people started to short the low gitu, when people started to short the low, FOMO masuk atau enggak long the top, itu tuh biasanya bad sign, dan really bad sign gitu, karena usually they got trapped gitu. Ngeliatnya dari mana nih deltanya ya, delta volumenya di sini gede, ada spike spike spike, OI nya naik, terus di sini liquidated, yang longs got liquidated gitu ya. Longs got liquidated, absorb, ada 2 juta nih ya, gitu. Volumenya tinggi nih di sini. Nah, terus habis itu di sini dengan volume yang lebih rendah, harganya cukup recover, levelnya sama nih. Level recovery-nya sama. Tapi volumenya lebih rendah. Di sini sebenarnya udah sign of absorption gitu loh sebenarnya. And during this time I should have noticed earlier gitu. Dan kalau misalnya aku nggak salah bias dari awal, I could have probably close it here gitu, kayak pas dia close ini ya udah close, ya udah cuman sedikit doang, tapi at least I won't be at a loss gitu. I didn't notice karena again my view was bearish kan. But okay, price keeps developing dong. Price keeps developing. Tak 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 tak. Oke, make new high, new high, new high, low set nggak di ini. Dan sampai ke jam 3 sore. Jam 3 sore itu kan closing candle H4. Closing candle H4. Nah, I like to see the 4 hour candle close ya. Wait, I like to see the 4 hour candle close tuh kayak gimana. Dan here, ini kan sign of rejection banget ya. Kalau cuma dari ngeliat candle doang ya. Kalau cuma ngeliat dari candle doang, ini kan ya udah, ini sweep low ini. Terus habis itu dia langsung up lagi gitu. Dia langsung up lagi, close hijau, dan bentuknya seperti ini. Ya, it's like the reversal type candle gitu kan. I should have closed it here, cuman tadi emang lagi di jalan. Terus ya udah ngeliat, oh iya ya, ini plus satunya still serve as a support, masih serve as a support, dan trend ini bukan sama sekali belum break gitu loh, belum ada perubahan gitu dalam trendnya, masih strong lah. I should have not look for short, therefore ya udah, akhirnya in the end I realize that it was salah baca konteksnya ya gitu.
bukan salah baca konteks, it could be right gitu, tapi POI is just a POI. Itu makanya kenapa levels ada di nomor 4 kalau nggak salah ya. Price action, momentum, flow, levels. No, 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 no. Momentum, price, order flow readings, levels, baru hope. And I was starting with number 4 and number 5, which is a bad thing gitu. About reading konteks ya gitu ya. This standard deviation plus one still serve as support, dan dia belum proven otherwise gitu, dan dia belum kayak apa namanya tuh break ini terus habis itu dia acceptance inside dan dia belum lanjut turun lagi. Harusnya itu aku nge-short kalau misalnya dia seperti ini gitu. And so ya begitulah, akhirnya I close the trade with a loss gitu. Actually no, ini kan baru jam 3 nya ya, masih agak nanti-nanti lagi. Around here I close gitu, pas banget. Soalnya apa namanya, baru balik juga, baru nyampe ke desk, around here aku close, jadi loss sedikit lah. Awalnya kan tarik apa SL di sini di atas 400 ya, cuman ya udah close, it's okay. I mean ya, that's the thing why juga SL jangan terlalu deket-deket juga, and accept your losses and also go back again. Aku ngelakuin video ini juga, it's actually for me. It's actually for me so that I could understand better, and I could learn from my mistakes, and I hope you guys also can learn from my mistakes gitu. So yeah, that's it. Kalau misalnya ada pertanyaan, just go on the Twitter because I'll be posting this on YouTube karena aku nggak bisa upload di Twitter video panjang. So if you have any question, you could just type down in the replies, okay?